Mutu nyansa. Bosembim. Me say otamfo ahode ene asemwe. Se nyina so we. Se odi su nkonim ewo ntiase mu wie pe eti wie ase pe enya nimdie o ne me kire wi mpepepe a wa wie adwuma ne ya anto aso kora wa wie onzaka boshe ti gaza ni na o feli wa ha o ntiase mu ye be kan den to ti ase mi wo episode mag be 8 e fa ne ho me kan nyina kora kire oni wa anti has ya still I will be some question you will still have question to ask. Ishaka yuso dida. Amen. Udi nyanza. Say ni niema nyina tie, say ni niema nyina ye be kafa Onyankopon hon etie. Enti ma list ya to ama. Oka fa John 5 verse 7 to 8 na. Ose baasa na di adanse e wo soro. Baasa na di adanse ne ye agya asem no e na hon kronkron. Na baasa ni bom eye baako pe. Ai Onyankopon. Eye God Almighty. Mudi nyanza. O chiro si ade miensa bi eka bomu ene e form ade baako bi within cause nimdiye ne de ma what you say ade bia wo pese hu hawa ade bi fa so ya ade a eho nimdiye ena oba wo wie pepepe a na fe wanya ade ani mu a na wie ishaka giso dida amen because enye straight sa na emum eye bibi ena aka bomu egina ho o de basasi weesu a baasa so ne di adanse e wa asase weesu ye di kan eye nipadua okra ena honhom body soul and spirit that is water or the body no ejina homa water ishaka giso dida amen water and blood and spirit na baasa ni bom eye baako a ye friend man ndu we say omo let us say 1 2 3 1 2 3 god 1 2 3 man 1 2 3 ene baasa na ishaka giso dida amen e dey ka onipa eye body soul and spirit that is water blood and spirit ene ye kan Nyankopon a eye father word and holy spirit that is father son and holy spirit na baasa di bom so ti ase ya ene ye friend Nyankopon baasa ne zu bom a ene ye friend onipa eti wo pese ti Nyankopon de na ase ya wo check wo ho no oni mo se oba asase we isu a ebe easy ama ati as for tendency ye beti na ase because ye pe ne ne wo sa de eti enkoti ye da ye ti mesi because ye de no ebe check no ye de ye de ye se ne ye ti ya obo ye woni suba so no ebe check no ahu se the same thing e de na tu nipa enipa timi atena hwa ma ya be dadan akofa sa de wi achichemu miensa akire ne se Onyankopon ahoro miensa ene wo ho a omo bia kita infinite hwan ne ombrofo akese obi ayemu omo de no obi ayemu father yemu son no asem no ozo yemu ena holy spirit yemu ene ye koye ye hwe mfoni omaye na omaye miensa baako nie baako wa ha ne baako wa ha ne baako wa amja edi ye ko heaven ko hwe se akonya na asisi ho na miensa sa miensa dia na ozo obi atena konyum honkoko ti benkum ho a nenka agya ne ti mfimfi ho nenka oba nti nifa ho se ne onya akoteshi ho se wakotere nifa ho no se ne ozi ehun amen amen zabo nzembim modi enyanza etu ya de la wose ye frokosoro so ti ase ne esa akohwe se ye behun ne sa se ne omo kana enya nokre aha try enyanko ishaka giso dida amen mudi enyanza enu ntie 1 Thessalonians 5:23 yenya ne tem fast enti frozi ya tie 1 Thessalonians 5 mesi ni dia bo wa enya wan wa so Onyankopon didi atem ato esi nipa nyina ya mo oni nim de why because abuan timi ncheke sa de we hu because o timi mfa hwe ncheke be onipa de o man sa de afi dru time a wose onipa e prove ne ho emi ehu si the image of God no e kasa afi onu mu na ene asem ato no ko bisa mu ni abode nyina si Nyankopon ya he obeka jo so e ba akope hi oru kro ntimi ncheke nimdie o timi calculate ne mawi o timi ncheke kra onko dipu no o gitum straight say o e ba akope a obi anka no Nyankopon so anum asem onu e be kasa esi obi anka no onu e be kasa ne ye den no timi atena hwa ma bayifuo ena bonsamfo enjeje we ni e bayi o ti o mu kwa yire eno e ko fa bai enjeje we 1 Timothy chapter 4 verse 1 1 Timothy chapter 4 me kan manu a be friends bia be kasa keke tie ni abayifuo ahonbo ne aha asna ho ka ban se hon krokro a wo be yadwuma no de wo mu yadwuma e kan de pefe se e che na bi mu ebinu be fam de ye na da ho ye papa na da ho ye papa ani de ebiem ne a wo mo ne che ho
ayeden Atwe won ho afidie ho gidie no dia ose mo gitum because Israel ye gidie ni ye gidie ayede ma yen efiri tititi and say Deuteronomy chapter 6 verse 4 kan no ma 6 verse 4 awurade na eba Moses sin nsem ahintane ono ande be banyesa ono beduru ye so Mark 12 verse 29 Deuteronomy say there Israel tie awurade ye nyankopon oye awurade de ba ko pe tie ka ni ye Israel tie awurade onyankopon twani ampo onyankopon bo ade nyina oye ahe ba ko pe obi anka no bi obi ye anye de enka no bi tie ka ni ye obeka nsem na akire sembebre obedi ne ho adanse ono a wasemia na me ye ni odi me ho adanse me di me ho adanse akire mo ishaka Kristo dida amen Kristo beduru ye eni asem na oka ne Mark 29 na Yesu bo say Falasifo ne twrofo be bisa anse emra na eda ho a beda yeso a ye ti ho no emu nsem a kase pa o mu ne sen of the Israel ni na kan ne Israel ti awurade ye nyankopon ye awurade pro amen bonsa kase man ni edini nyina kan kase otopa o mu no ene se Israel ti awurade ye nyankopon eye awurade de Ena ewi asese yenka nkire mu se awurade ye nyankopon no oye ba sakro na Israel na ono no yabie na adwem yabie na aso abifo na yabie o mu adwem ni yadom wo mu de se ahyede ewi ama mo no enso ti wo za mama na afum edidi se ne ma wi achi a mo mo nkwa because wo mo akasa yato o magudi da ye kaza ni wo so wo ma bia akwanya se wo mfa hunu no Israel wo de ye wa ma wo hunu de Israel ti awurade nyankopon ye awurade kro na se obi aba esi Israel tie awurade onyankopon no ye ba sakro voice ben na ekasa voice ben enimu ana wunimu ninti ene ye o sai to se ne unimu aka o ma tie kasa ni ye aka sa asem we munimu aka nyade a matamfo be bad o mad oba bere a unimu hwe na bere a unimu hwe ye bere a nyankopon no watetim wayi ama ese yemfu obi antwetwe eno sa tam no hosi ade na bode jaga gizori da amen tie kasa ni ye cause ne wonu mu fam ti no yetimi nya hwe ye ni maye ho so ya dwentimi e maye ho so da because ye wonu fam a servant must obey his master always oni hwe ya obey he can't do anything ejaka gizo dida amen eno ne ma asa asem etue ne katie ne nyankopon na kasansa kan Isaiah 44:24 nyankopon ayidi ne ho adanse tie Isaiah 44 yeah fast verse number 24 asese ne awurade udima funa nya ogene wo fi yefrum asie ene ne onwene wo fi yefrum tie ka kire won na e ka trinity ho asem e se ne onwene wo mu yefrum no e kasa kire o mie masom mu die o se de mi awurade mini ni a oye de bet owo ho no ebere a o bebo nipa no won so ka se mumma ye mo nipa mumma ye mo enipa e we suba na ye se nya za no kan aha ne moko fa sa ade e di be pira nipa ye be ko hwe won na onom kasa se ba sa akru bia petubos fanel obewie no se na onyankopon bo onipa e wo na nkasa esubas na nkasa ono a me awurade me a menwene wo yefrum me ne ni a oye de oye eniema ni nyina me na me ye nia wo twene osuru mu eye menku ama ma obi anso tire e na obi ko se otire ansa na metwim di kasa ni me nsa nyetia anti mentwi osuru mudi enyaza ya samu foundation no e na tro atimi anya over atikimu ene osoro se ye mebie moni ne yanyim free bonsam tumi ase emre onu yakopon tiaso entisa asemato se woni atamfo aye ba akwa soleti asem we am kan ye no ne waka ho ase odima Enoch ese on kan enfanhye ne konshin se wo ba betua na tamfo ka wona asoleti an aka nsem yaya asem ne yaya yakopon ya pa se mo si yakopon ko antimi mu ade aye onya partners aye ne ya abufuo nyina asem we ni bofu enu ti mbe kire o di na se fat na abufuo bi a instant wo ba gi ahye ho no wo di nine eshaka giso dida amen wase de nia o tira asasimu na obi ya de ere no mo so ye baasa na o me miensa no tie kaza ni ene mama nyankopon aye otrofo ena mama mandi party ya ene bonsam emomu aye ankwafo na nyankopon e ba be hye odu akọ hye jem ene hwe mu ye nyina e bia mo san ko awurade mi oni no ehwe ba bi wo de fa bible ne eno kren eto nchen e se wo de wate abre na o mie wani e ko hwe ba bi amanfo ogu
bɛfa nyamesom atom ho so saa ɛna yɛka no kwasɛm ɔda so te aka nansa wobɛwu bisa ɔhome aka wobɛhome bisa ɔhome ne na aka de wanu amen bɔnsɛ kɛseɛ ma Nyankopɔn teafoɔ obi aka no ho menkoa ne yɛ adeɛ nyina ɔne partner ɛno ti na ɔma wo saa gyidie sɛ Israel ti Awurade Onyankopɔn ɔyɛ Awurade korɔ obi nka no ho biom ɛti fa hyɛ wadwem na wɔnim sɛ ɛda bi ba ahontoatoasoa ɛwɔ tirikyiri ne mu no bɔnsan bɛsɔre ɛde nsɛm bi aba bɛsɛe ɔman no ɛfiri hɔ ɛkɔ no ɔman no obi a obɛdi akyire biara bɛkɔ gyem yɛkasa ne ye obi a obɛdi sɛ nkyɛkyɛ because honhom no se nnipa ɛba bɛtwe ho afiri gyidie no ho ɛnam nkyɛkyerɛ biara ɛba amen ɛne yɛfɛ no apostasy bɔnsan kɛseɛ ma Nyankopɔn de ase wotie nyansa no ɛti baasa wei ɛyɛ baako pɛ ɛyɛ Onyankopɔn ɛne possess saa adeɛ miɛnsa yɛn nipa so yɛ possess saa nneɛma miɛnsa Tesalonika ne se deɛ verse 22 je ɔno asomdue Nyankopɔn ɔnkye yɛn ho koraa ɔnhwɛ yɛ deɛ yɛ honhom ɛne yɛ kra amen Eshaka gisori da. Mudi nyansa. Eti ye process nneɛma miɛnsa ɛne edi gina ba akokora anim a yenye nipa. Ontimi yenye nipa. Sisi ya ba akɔ hospital. Esi ya o shorto emoja esi ya wan hwɛ onis bɛɛ ye wobɛkɔ. Go na so seni so no. Ɛne water no na so seni body no. Ɛna spirit no deɛ ɔte ne ɔte. Ɛmframa. Eshaka gisori da. Mudi nyansa. Ɛnu ti sɛ ni yɛ tie anza ne afrɛ man. Sɛ ni Nyankopɔn so tie anza ne afrɛ ne God Almighty. Afei wo manifest ne ho aba obeyi ne ho adi always bia obeba ɔde asɛm na ayɛ so no ne honhom no ɛpɛ ne ba ɔmfa body ne ma ayɛ fadan ɛma bi akwa the whole heavens na no onyam that's the glory of God na no onyam no no yɛnso yɛkɔ honhom ada ɛso mu a yɛde so ne spirit ne pɛ ne kɔ yɛmfa body ne nkɔ bi aka da mu hɔ ɛdada mu adeɛ kye na oba no abɛhyɛ mu no wokɔ wadwuma Nyankopɔn so bɛyɛ na adwuma a ɔbɛyɛ wasase we so ɛfa nipa ho na ade owia no akɔhyɛ fada anim ayɛ ne glory mu no ɔte hɔ sɛ ne ɛdi yɛn kɔ no ɔno aba yɛn ne sɛ yɛn ne yɛkɔ sɛ yɛn na ɔyɛ yɛ a yɛn tena na ɔno tena so na afei yɛn sɛ nipa timi ante oh my God Awurade hu mmɔbɔ amen bɔn sɛ kɛsɛ ma Nyankopɔn asaw ne fa pumunie eti so no ɛbɛba meawo no ti o si so ne ba Leviticus 26 no ɛbɛba na ɛna o se ɛbɛwo nti yɛ wo ne pɛpɛpɛ ɛba bɛyɛ ɔba eti ɔbɛhyɛ ase aka ɔba ne ho asɛm awɔ ne mo se ɔba bi ba ayɛ ɔno a ishaka gizo dida to America Leviticus here me de metena bia me ba besi mu eti ɔwɔ no on se ma mo nwen aboso huhuo bia mfa ha mo ho ɛntwɛn me ti kasa ni nyiri bibia efisɛ me de metena bia yɛ den ɛba besi mu na mo ho nyame de anwini me kra anwini me sɛ de kra na yɛ den ɛno ne yɛfɛ no word no ishaka gizo dida amen mudi nyasa nti wobɛte sɛ yɛsɛ asɛm no bɛyɛ ɔhonam hwɛ me asɛm no timi bɛyɛ ɔhonam pɛpɛpɛ yɛbɛfrɛ ne ɔba because wabɛyɛ nipa fam nso so no yɛwu obi a yɛfrɛ no ɔba saa ne nhyehyɛ a da wiase so ɛnyɛ saa eti so no na ɛba a yɛ asɛm no so de aseɛ ɛba na ɛno a na Onyankopɔn go ɛno nipa ne firi edi ahyɛ mfiri ɛnneɛma nyinaa ɔne boy so ne boy nneɛma nyinaa so de aseɛ bi ɔno a ne father no ne verse a ɔhyɛ mu no ɛne father yɛkasa ni eti ɛnneɛma nyinaa okɔ adwuma oyɛ obi bia nyinaa so ne na ɛyɛ bɛ verse a ahyɛ mu yɛ nipadua we eti ɛno ne wɔn ate asoɔ hunu ɔde aseɛ eti ɛno onyam bia yɛde ma nipadua no yɛmfa ma deɛ so no kɔ so ne yɛ hu ɛhyɛ mu yɛkasa ni eti the glory of man ɛyɛ ne nipadua is flesh no sɛ na ɔka 1 Peter 1:24 na wɔso ɔhonam ano onyam ɛte sɛ nhwiren enti wɔhonam ano onyam no so de aseɛ ɛyɛ nhwiren ɛsɛ ya epie fɛfɛɛfɛ bɛhwɛ nice lady nice guy ɛsɛ ya abosi na anim ebu madam ase firi bɛyɛ 50 ɛkɔ abosi anim utwintwan ba nso mu na yɛ ade asa ɛsɛ ka so de da na no onyam ayɛ dɛ twem afedi Onyankopɔn no onyam ne fada no so de aseɛ na no onyam no eti always bia ɛno ne te soro hɔ ɛnkɔ baabi a sɛ ne yɛ nipadua ne ɛnkɔ baabi a asase wi so ne te no ɛno apɛpɛpɛ ishaka gizo de da eti wo pɛso hunu ne one day in full a year ɛnti no pɛso ɔdo ba hɔ eti ɔmo a ɔdɔm kɔ honhom ebeyi na kyerɛw sɛ ne no onyam ne teɛ na obi sa sentika we ne wo expect sɛ mra asa na wagye adi na ka bedi seconds ne ya fa ne kra ɛne ne honhom kra akɔ no watimi ehu anyina nim seconds etwa hweyɛ na nipadua we ne so hu fuo wo aboa kra gye kyerɛ kra no udwan amen amen boze gase ba Yakob de alo
eti ne kra na eba na okra na eba no so de ase aye ono ano ba oba ni yawo no no ntino oyi vision kire Isaiah 9:6 maka chosi vision event na esi awie o ma hu ne ma esi te se dai so obeso dai no akotena baabi no aware awo ama obakura sa anya ko school but no ho na fo oye single person kura e chosi da acho obeware awo be enya nuye vision pictures na hu ye na de ade we de obopiti o ka so oba nda ne nchen isaka iso di da amen mudi enyaza the same thing vision here obe kire ne oba no so na ebe da ne oba no how I tie ne se ne tie ko yo se de Isaiah 9:6 osina wa ho akoko amaye ohu ye ne yawo no vision so they say because prophecy no ebe ka kire o se ababawa ne be ni se na obewo se ne medical cheche mu eno ye Isaiah 7:14 be vision ni de event na si wa wo akoko ano amaye so no aye word na transform awie adane wo hu oba Isaiah hu no kwai ase wa maye oba be wa maye be ma bi obabani bi kwai na hinie bada na nsiso na tio na hinie wo kura na hinie de ba what does it wo kire oni a obeye oba no wa wi amfiri ho ne enema amfa no mu ese ono age Nyankopon na and oba in that form what does it because so ni nya pia ni opese oye bi obeye mebo ne ma bi so akiro so ni nya pie no so opese odane pillar yi obedan sisi ya ni opese oye no ho bi obeda masa ejaka yuzori da amen aya bisa ya no eje amede o mo ye compare aya bisa baifo aya o monka odi so ni pie pepepe a obetimi adane okotre ejaka yuzori da amen adane atafrewi na he nipa panimu oti was adane atafre ankanya mo so ni different from body no body ntimi nya hwe biem sani etia na because atro be so ni pie pepe a otimi ye ne opeso ye bia ejaka yuzori da amen eji oya wo boy eso e ba ne opeso ye de hu bia obeyaba adelu onesi odi yeba kwa yo se de na hini ye beda ni mati so ni ye be frɛ iri se onwanwa no no aden enye nwanwa enti wo so wo ti ase eni edi ye be frɛ no onwanwa ofutufu no onsɛm ni nyina one twero one soma bae afutu a wotie ni nyina efiri no ni oba no isaga yuzo di da amen onyankopɔ de God Almighty no edi no se ti ase preko pe na wie anti ase tiawa ono a ane de daja ye o ye agya na gu ho no anti ase na gya ye na o ye na free ni so odi gaza obi so da na agohia kumase ni bia wa hye o simple ibi no nam ho a what ase da esumu na ebi kura ye president ya e o honam famu a eno ti ase ni ohu ho na me won hye president Italia na so won hye yiu eno ti ase o president na free so ana oba sole be shemu na afi okotena na konwa so abehu se ono ano se ni tie ejaka gizo di da ni obeyi ni ti obeyi ni mu agu o se na Philippians ne kan se oyi ni mu gu ho e ko fa ti bia bi ne eto ne ho so e de be ye adwuma bi owie pa wawie se ni Yakobon e be adwuma we nti ase a mo anya anya mo awurade hu mo mobo ne de amen hu mo mobo amen ejaka gizo di da amen mu di nyanza na hini be da ne bati ye be frɛ ne daja asombe ya chiro si eja no amefa ne kwam eja o ye no wa amefa ne kwam daja means eye eternal eni adebo ahyase eni adebo awie wo ye ja already o ye eja di dad mudi nyanza e said ono ne daja e chiro si eja bi wo hobio e chiro si eja fufuro bi wo hobio to ba be duru bo si amanfo e be nya problem e wo ja ne aside obepamu aka cho pefe enya nuru ho ye bo ba isaga yuso de da bo se ke se manya ko bodi aso enu nti Isaiah hunu na to aso kakra se de aha to aso asundue ye be fe na asundue hene Prince of Peace ko asuna hini ye betre ni na hini ye be ye de na akwai na asundue a eni ye aba isaga yuso de da bo se ke se mano enu ti na hinie no e bodi ada so ye fe ne onyankopon ahenie the kingdom of God ni oba no God Almighty so dia ase ni na hinie no emu betri jaka gizo di da eti obeye oba so ni ba beye oba ti kasa ni o meye dua o meye obotan se na oye obotan da bi ma omunum nsuo o meye mununkum o meye ujafadum so dia ase ni mo oba beye onipa oba
fashion eno na asem eno ntu ode kire David e was Psalm 2 verse 12 ne ba ya obeye no ode kire no se ne ode ndi so ne kire Moses so ti ase e wo Leviticus no se ne ode kire how ye so na ode ni so ne ba be tena ye mu no so ti ase ye so ne be be oba because ye hu ne sa bi obefa honam abaye ni panti ne ye hyem ni hyem but honam ne de nipa ishaka gizodi da ben ye hyem na e dey enti duro bi obeka chaso munnim se agya ne timi mu monti ase ishaka gizodi da o se de Psalm 2 verse 12 monfi oba no eti oba monfi oba ne de na de na de buafu na bufuo ne ma sa tam a obey ti ka ni wantimi amfina no wantimi anyina ntum ani skoba anyina ntum so ono a na otwen ma owie ni bibia kowie no oba sekeka mina abufuo ne ba na ho be che papa ti ka ni monfi oba na ne bu anya de na de aha ne to a Kristofo ni obi obedi na ni bia udi na oba na wadi na agya no ehwa a wo so oto twene obayira kwan mu awon twetwede saa because no ane kwan no ene no kre no ene nkwan no na wamfina no wanyina ntum hwan ne nkire kwan ekwa be na abefa so akon wato atwene wo si muma ne bufu no wamfina no anyina ntum a obemo ayira kwan mu a obemo ayira sisi ya no ayira tetete ho ehye nyamesum wo mra na hinie beda ne mati bia hinie ne eba nye oso ugoshia le kwan oba ya ba bia edu akwhye nyamesum ne edu akwhye wato atwene wamfina no anyina ntum cause wo follow ni atamfo ebe kafa no edi 9 no na no mu na ahye mu de so ye ba sakro ishaka history da amen bonza ga sema ya obodi alfo na mwanyila okwam die akaka kari na bufuo na ye dai na die eti enhira no bibia la obedwane sabri atoa no dwane toa se wo kudwane toa obi ono azo ayade na adwo ono kro ya ne obesan be paniche obesan dwane atoa no eti wani ama ho so no ahunu si my mistake na me yato me kra twene na ono an wo se mi kohunu na asemato ti oba yo se obi nim agya no obi nim ni agya no oye who he is and obi su nim oba na who he is age ni oba ne person o dan na didi kire no edi ono kro yi a ono an wo so kire wo de obema ebi nim adwen e ma mu de ehunu no ntetetetete oba eshaka yuso di da bo azaga se ma ya go de alfo mudi enyanza fine eti enam se obeba na obegye na no onyam no ho no mfa manintin se so no ene honhom ne e bad ya ama separation aba between as a two what you say ba ko aka ho ene ba ko e de mudi enyanza aha what this place because we free me say we ba so da no wakra ha the same time na no okumase nipadua ne da ha but okra na wo he efi bansa omunche mien be se ade achi ne okra no be hyemu a mienu biom efi don ni mu a adwuma ne koso ne da so ne koso ne de wo be che mienu a ebe tena ho sa so de ase ebe koso sa ama ne ye kan nyina etubozi bibi koso eto da kro da ho se ya bozo okasa body ne da ho ani kasa be so ni nimu so ni ko na ede na ode ho kasa mo kura da ha body iti bi kasa wo mra so ba bi no onu nyankopon otugo nyawo a onim ne oye ofiri ni nipadua mu fada ni mu e be sia akodi dwuma na onu ehu ne wagya ofiri ho ade ne yo ho so di ase onu ba ha ne se eni bi firi so e kasa wo mra so na pie aba ha na eye nwanwa me si wo so da ye so wo ba bi ha onya ne me ade no ha misa ebi pa na me wo pa akwe aprema o se di ene o kasa wa ha obi akra sole ye hwe ono so na mbeta malekura wo mu ko ba bi kura wo ye eden ni nipadua so da ha kasa onyankopɔ akiri obi bi se maza bɔne ntin wo no onyam abɔ aka obehu se na ene mate edi na ma wo no beda ne die di no why confused besi sa bri a ne hu aye hu na ma wo dwe hu a ensi so o kiri obi bi na dai sa asɛm ato nkanya wo na wo so nya problem e wo ne maya obae ho jaga gzodi da amen mudi enyaza etu obeba na so so a no obekasa osoro oya dwuma obesa kasa osoro at the same time titi asenti me de wo example wo na me de wo check no wo jaga gzodi da amen bon jaga se ma ya go body albo ni ndia ne me de ma ye fe nyankopon hu nimde the knowledge of God we na ama nipa nyina ekojimu nimdia me ma ni enti o madwuma no mode bobe onim nimde enti metwa o nyina egu cause we ye wia so a onim nyankopon enti wo ye dela o so kojim ko obi onim nyankopon bia o so oba be hyew
Okay, 2 Thessalonians chapter 1 verse 18 now. O say da obeyi ne ho adi na no onyam mu no. Kristo obeyi ne ho adi se ne otie da na obeshi nipa nyina onim Nyankopon. Obi abekoje wawu kura ye konya na mana abese akɔhye. Hwɛ, se onim nim de. What to crash when kwa. Wo so okra nim de abɔ no no enyenyenyenye. Na de ne nya de bi. Asai nto ntwene. Eti nim de ne bɔ okra na wo so ohu se ade wi. Wo so ni fi Nyankopon ba nti wo so ohu se ne tie. Amen. Amen. And me no ka say o afiase. Babylon adawroma ya che ne krako. Eti ye ma ne kwan akra na wahu. Awurade agye mo kra ba ne dai. Wa hwe awurade agye o kra. Emfa sam ni ago asam tumi nie. Mudi enyanza. Eti afi wa hyase ama akonhyefo ne hyenkom. Tie kaza ni ye bobo so me se me rapo ade atro. Akonhyefo ne hyenkom ne yenko. Tuamika ehwe David Sidian Psalm 75 verse 2. Psalm 75 verse 2. Was it? Tie. Meba bra ya dey. Eshaka Kristo di da. Atufo Nyankopon ka. Wo se oba ba ebra ya dey. Eshaka Kristo di da. Mu je nyanza. Eti afa hwe 2 Chronicles chapter 18 verse 6. 2 Chronicles 18 verse number 6. So I'm going to Nyankopon ba ni papa na. Eshaka Kristo di da. Amen. So ampa se omu nyina e kan na. Onzi duru abi na asem ne shock wa na shock wo. Go she Solomon say won si fie ma no. Eti ma Solomon edan ya wo si no. Enam obrempon na oba ni ntino. E ma Solomon to keep foundation 6 years. 6 years yo. E obi na obesi dan we bi da. E o wi ase. Edan ya e 6 years e dwa foundation. Ye wi a 40 years na di be compete edan one building pen. Ye the 40 years. One na si dan we da. Wo mna sika sim ho. Enye se oni sika ni eta ho. Yes, you ntimi mfa nwi. Agi 40 years. Why? Because Otumfo Nyankopon say onye den. Won si danka David Pese was no. Me mo si wasene mo ba bi ba won be si fia ma me. Me ba betram. E shaka Kristo di da. Amen. Wo di anyansa? Ani Solomon say si dan ni wie pepe was it is so ampa say Awurade Nyankopon e ba betre eni panchen. E wa asase we so pa say na okay. Hwe. Osuru no osuru musuru antimi anya den. Sani ne kasi yesie nti osuru mu osuru oni osuru na abofo ne gugu no sani me kire won o ka Ezekiel 1 na obekire won nyina osuru ni mu osuru God will occupy the whole heaven ho na Onyankopon occupy the whole heaven ho ba se wo ba no aba betena eni panchen wasase wis na dan ikro be komu no na do no kra yenye ne seni wo se no imagine Eshaka Kristo di da na wi afise so no na eba so ne eba nipa because nipa ye wo me be kire ni nipa ye wo nimu or the image no so they say the man e wo nimu enu ni so no the person nankasa the personality no so they say enu ni so no enu ni yiri kire enu ni de Onyankopon personal e kire na when the glory akata no father na glory akata ne ho a unhu ya you appear ansa no hu ni ehim ye frost ro ha de obi hu metro Eshaka Kristo di da amen bo za ka se ma Nyankopon dia eti shocky Solomon e was asking me Job so kan Job 19:25 Job 19 verse 25 was it there was na me die minim se me di ma fo otiase na ye mu ho oba be gina as danka Kristo di da na me wan wasi ni pe onante suro ho Nyankopon onante suro oti ho na dwa was heaven is my throne so di ase Oka Isaiah 66 verse 1 na was so ye madwa na asase ye me na so de me na sinti aso eti we na otieti aso nto peto nante ha me kiro da bia Nyankopon oba asase we me be kiro me be prove ni nyina da bia da oba ba won to mu one day kra na okwa afa so ba ni se ne oye no ni se ne unhuru hwe me be kiro ade ode na so e okwa horo na so ba na we de no oba betena ase oba ni abetena nti Solomon si so oba betena ye nchen ampa it's nice. Onyankopon ya ba betena eti tie kasa ni yi hwe Zakaria hu ye Zakaria chapter 18 Zakaria 8 verse 20 to 23 tie ba den kika ko sasa for adisi ni eba oba betena ni panche wa asase we so no so di ase eba ba biem se eba sa mining kropi mufuo eba Jerusalem ho eba ba be ka se de ati se what news bi now do obi oba bi no akwakobo na mane Eshaka Kristo di da etu mo si Pentecost dan obia the information here dey ekoye eso mo mehwa anwade bi esi o se de mo mayenko ne yanko koto nsira sa for Awurade anim ne ye hwehwe sa for Awurade de e o se duru bra o se hwehwe no o se bra sem en wayi ne ho adi ni wezi beka se me so meko
Ama pina mama oya din ebeba seda. Ewo hefa. Wa na obe go ho ne wo. E ho na obe tena. Ishaka gizo dida. O si Jerusalem e ma hinkru amba yi ato. Ishaka gizo dida. Sa to aso. No obe ko to aso re awurade ani. Sesa for radisi ni. Enani mu no. Ye chijude ni ba ko. Eh masa twen. Enko aha. Abe so ni mu akase de. Ya no mbeko. Ya te se. Emmanuel. Omotiye. Miss Omotiye. Eba yeso ampa. Eju kan John 12 na verse 20 e ko na ebre oni asuafo nam ho a. Ene hilafo bi amamamufo na ye ka se bi ba ye. Ebe bisa Philip no se ye pese ye hu Yesu Kristo. Ye be hwehwe no. Na ye din se ombe nya kire o. Eti omo suma me ko hu Awurade se ngrofo peso mu hwe. Ehwa asem apie firi Awurade aso se ebre sun se wo hye odipa ba na onyam. Ebre du so o se dey. Why? Because when bra no o twen se enipa ba be dey. Na ma Zakaria ankonsha odi she na nai dey. Masa odipa ba na ekose na e watwero. Ishaka gizo dida. Me chiro Nyankopon aba wa ba no doubt. Ene me chiro ni e de hinta mo ni e fa so e de BT mo na ene me chiro na de. Ishaka gizo dida. Amen. Mudie nyanza. Eti wo so obeba ne brim. Ampa so enkonsha ni guso e ye adwuma. Zakaria kro na anka me enko 2:13. Aha. Verse 13. Tie. Ni senti enipa bia ka na no ntu honam nyina anya kom adenji e wo Awurade na nim wa sori afri ne tenabia de osoro ye nadwa asase ye ne nanso nti aso eti wa sori de na oba benante wa ha oba menante wa oba yemu oba no wa sori de afri tenabia kron ho oba na niche planet we so ishaka gizo de da amen eti verse 10 ho na o se de e ho na enu ti tu awusu enyum mumo ninyi zayo baba hwe me baba ya dey asa agro ishaka gizo de da masa ni ebesi enya sie bia atell honest ebre sei mu na Awurade se yensa ma hu ahini na hintas so besa ka hinie na hintasem biem edi amama na dase eno ansa na wie ne beba omye yi fi ho omye yi ahini ne ho asem ene ne ho dawbo ene ne nokra ni nyina atotwene se ne de na hye ho konto ade awie brim ansa no besa me yi na di azaka Awurade se me se generation na aba mu na aboa pa Awurade do amen boza ka se ma ya go ti afo eti Sefania eso won so be kabi enkonhye ni bi ko fa na no Sefania 3:8 si de edos more than 300 ha me yi na kire bet yetimi ntie ni nyina yenye ne kakra na yetimi nya kwan enkoye nim ehweka gizo de da enkonhye nko afa no kase bi obe kabi ya ye kire to hwansa edi na ya ni on person force aso on kabi bi a on kan no because ni ya kire na ye de ono ana asem no eti wonam ho manifest ne ma o me atwero gu ho e fa na ho eno ana manifest o se de aha o se eti munya de aha Awurade asem ni meba nti mo hwe me kwan why enam pa o mo hwe kwan eti ye hwe se ni Jufo hwe kwan na so mo hwe kwan hwe Luke 3:15 hwe se no mo hwe kwan o mo hwe kwan da bia home da de enti no mo kan emra na difo hwe no mo ni ani obepie eti ono kra be kwahye mo se da mo hwe trosem e kenkan mususem o dan kwan o eno ne nsem afa me ho ade na maba no so mo da so te o tie Luke 3:15 aha esa so o man ne ye dey o se mo hwe me kwan me bo a na pa so esa so o man ne ye dey unim ne to Jufo odi a o man timi anhu na anyina ye be kan ho asama kire na obi dia o se Jufo kra anyina ni ju unim ne to wo ebi na ebe to wo de tra ho kekansem na gi achiye obi ma bi ato sisi ya afa bi a wani be ba ho senka unya abagie na too late ebi ne ye Jufo e be kire ye twato so ya onya kato so a obo obi antimi nyida na ka obi a mo hwe kwan ni nwoma de mo nimu a se ne mechira nkonhye no uforo nkonhye na uhu so oba no ebe be sisu sei gen na fe duru ha ekofo na abaslade e shaka yuso di da hwe asam ne to omnya omwa woso wa yense nkyerene bebri o ka adwo 12:38 woso enini onye nkyere wo na so mantimi anye ani adan a woso nya hwese odifo Isaiah e ka akasa bi de to omse se onfrefra oman nani onpirim omakoma onsi omaso eti ote de obeti na so onte ase ohun so behu na so ohun so ye ono a e shaka yuso di da ya ye dwuma bi ato ho so embagu ada so yenyi ya ba da afa ho enu nti ne ho mudi nyanza enu nti okra na eba Awurade Nyankopon na eba
eti oba no yenhwe communication a course ansana eba me course person what is asem we ase yie completely ansana afi onya foundation njaka kiso dida amen nti a clear cut ese babedu oba yeso ampa odi adanse bebre na ha na ye de peko start afi Isaiah 48 ne enko Isaiah 48 verse 16 ose de ka 12 na answer verse 12 etitie me Jacob any Israel mafreo mini onoara me ene onoara mini onoara mini odikanfo na me aso mini hwan esaka bi so dida sabo nse manya go boti aso onoano odikanfo onoano ochidifo meboa ne okasa na obi kasa se ho amonidi ene wa akire woni ko voice ne ba se tie Jacob any Israel mafreo mini onoa mini odikanfo na mini ochikafo no yenhwe woni a okasa shiraka kiso dida amen yenya hu woni ni wi a fe na obeti saa ade na obeye no obeti ase obeye ade bi enti no peso oya wes miame no fashe wadwim man kase esoro no ne soro wi se ne watanfo de abeye one dey shiraka kiso dida amen anu nti odikanfo no eno ochikafo no yentu mi kan ko Revelation chapter 1 Revelation 1 verse 7 na mi hu no me hwene na so wufuo koi ena ode ne nsani fa to me so ka kire me se na ohun ade ai nwanwa se Yohane kro ya na on mo ti adidi ya o mo ka kire se bisa na ode ne ti to ne kokoso no ode ne ti to ne kokoso se bisa na hwan ne be yi wa man na o se ne mebu abudo sin dia bom man hweo afa onye wura mu wie pepa Yohane kro ya ko hu na ai dai nwanwa no maza onmi de bi onim bi ehaka bi so dida amen udi nyanza se ni onyankopon ye ba e bia wan hu na akire obehunu na de clear cut obehunu na bo wonsem na e too late o se de o ka tire me se ensuro mini okanifo mini de ochikafo Israel ni Jacob ama freo mi amene no mini okanifo mini ochikafo kwai nini ya oti ase no aha mi adai na dai Eduana ya kasal boze ka se mano so ni na kasal the word of God so ti ase the son on the kasa no no edu o ka che o se tie na miara mene no e ma o wie mfiri se kasa no o escape se kasa wie pa wa pira edu ampa wa baba ya adwuma na o wie ye o yi ne ho adi kire Yohane e na o kire ne se me na me bewu ye no na me sa tie ase dada na meni odikanfo no ene ochikafo na me ka kire wo no yes anko back saka Isaiah ho na nyina yeah ko Kai 12 na sa repeat. Ose de. Tie me. Jacob. Any Israel mafro. Mini onoa. Mini odikanfo. Ampa oba bedan ho adi. Asa pa mu aka the same way. Oro pe kasa. We obi ntimi nka bi nka no. Obi ntimi nka bi. Se mini odikanfo no chikafo. Eye na body kese pa. The title. Mini ni eye meaningful pa. Isaka kiso dida. Amen. Afi yansan hwe oni ni biem. Esan wa Isaiah ha. Ono kro now or sa kan baby fufuro o se de Isaiah 44 verse 6 aha o se Saurade Israel eni ni dimafo tie gaza ni yo asafo urade esie ni mini odikanfo na mini de aha na onyankopon biara ni ho ajemenko eti ajenyankopon no eti mesi ono ano eti o se satie miara mene no mini odikanfo mini de ochidifo na machi onyankopon piele ndi ho ajemenko amene no mia mene no tie gaza ni Revelation 2:8 Revelation 2:18 odan ho di biem smana safumbofo shirokoma ne se sena okandifo ene hwai aha yo ye no nyakubo bi aka no bio nyakubo bi eni ho bio ono a kasa nini esaka gizo dida ni oba ye no ono a ne wo ho no tio ono a ne wo so no esaka gizo dida so obeti ase o obeti ase ya obe bonse mansan maka
Oye fast cry say me sha say oye nyansa na wi. Osoro de achewa wi eduro de beji wa atrema kra na akọ. Meboa. Because nimdiye na de kasanti nimdiye hia nimdiye o ji atenta ye ha ho. Oh teacher ni a born no o kire wade abre na asete. What dey say? Be basic no. Onu ba bi o do we start breaking it down ma answer na ba. Nhia mo no so e be twira ama. Mudiye nyansa. San bon zembi. Hey. Someone back 41:4. Isaiah 41. Verse 4. Verse number 4. Ono ano chikafo ono ano. Yan go say there. One oye. No man buy. Awoto aso aba ejina ofra ofin vitiase. Mi awrade. Ana mi di kan. Na chikafo onum so. Ai. Mi no di kanfo, mi no chikafo no. Ono a obi ani hobio mudi anyanza ndin pese otisa we na ase we ni pene u problem sene ye wotie ene sene ye wotie na ha ni problem ni gina cause na wonim sa ani mudi ewe e wo nyankopon ho ene umpo o aka sansa wo ho shaka gizo di da eti no so pese unya ho nim die uwie pa wo de akere wo no ho nim die ayizi ama shaka gizo di da eti afei Isaiah 48 verse 16 sese ni okasa o 12 no se ye funze wo no a aje nyankopon na e kasa anya ono a o si yankopon obi anka ne ho biom because ono no chikafo no di kanfo no fine ensem bi baba obesa kakasa bi wa ha ko we na abiti ni pa oba ye ofra jana de ade a omuti ati no enye ne no ka se kasa di bi ono a e kasa me kira ade bi obeka kire Moses me betwa me bo urade din a kire ono a no ade no ka se me bo mi din a kire enti ya o sa pa so jama obeka obi amen o se de ye ko munchi prime na munchi ewe enye hintaye mu na me fifi ase me ye de tikaza ni yo ne kasa bia obeka bia emfa ne rosa sa kwa cheke enye hintaye me fifi ase me ye de ani ye enko Isaiah 45 80 say kasa we o ka she hwe o won kirimu ha redian ho adi o se de sawrade o boss ro na onwene asase na oyeye no o se ni wonu kuto ni otumfo nyankopon izeti awrade a onwene asase o boye no wo ye awrade kro wonu kuto ni onyankopon aha wonu no disi ho wo amoni hunu onye se ene ye teso ne de yanko mini awrade na obiara ni hobie wo ye awrade kro pe obiara ni hobie aha enya de en ana ye de amen ni obosro bo asase no onwene ye de obetena aso ana chini nyankopon obiara ni ho no o se nya hintaye mu ne wo ye de o free viase kasa me boa Isaiah 48:16 ye hwe eti onu ani nyankopon kro no onu ani o kasa o ho no onu ani ko kasa o han isaga gizori da kwai mutie we anya the same voice na appear ha onu ani asa ko kasa no na o kire ho no o kire mpefezi onu ani onyankopon kro pe no a o boss ro bo asase e de mo betena aso obi aka no ho biom afi hwe kasa bi o san beka tie efri bra e bae na me ye de na me wo ho aha na afi awade nyankopon asuma me ne ho bozam achu break when they come no when no come no why because oba na onfa we ni ma ni o mu sisi ya e kasa so di ase onfa agya na e ma anonyam na e ma eti oba ne se ye yasoma no what you say eti word no any Holy Spirit no honkoko no na dey so no ni we ni da bia no ne ba isaka gizodi da se na me de o ye fato ho se o kra ni we ni ne ko no eno na e ba eno o ka ne se ne ye be ni okọ ada bi o wi adwuma na nti o ba pa wo so ompe no onyam bia oni panchen muhuru ne kra na o ma mo mfre ne sa oda ne ho di kire asomafo no se ono na agya no be obeka che o se mo mfre no why because o pe no onyam no okohyemu an ye de man na because anyami wi asase we esu a aya ma ni padwin nyina wa ha ayaja ne o soro ho etu oba betwi ni padwen di akosoro eti se oje na onyam ne wasase we esu aka ye be hwehwe ne wa ha ya da bia ye be hwehwe ne wa isega gizodi da etu o twi ni padwen akosoro eti o hyase aba no ono e ba nti no di kan akasa ye ma aka kire o se tie mi amen no onwe nyankopon obi manim na obi su eni machi mi no chikafo no dikafo no o be wie no o kire se awurade nyankopon asoma me ene ne honhom isega gizodi da why because oba se osomafo oba be osomafo adwuma eti no kan Hebrews chapter 3 verse 1 na o se osomafo ene of penny Yesu so dey ase why oba be ye osomafo
Nhyira ka Kristo di daa. Eti ubo so obeka kasa bi se ne agya na soma me no. Saa na me soma m. What you say? Enti oba be repeat kasa na obeba no oka ye ne pepepe. E che so oba se ne ya soma no. Nhyira ka Kristo di daa. Mu die nyanza. Me de be no onye confuse afa na akoyo say difference. Odi kan ma ohunu se eye me a me kasa me a na me asan ba. Na emo me ba no ubehunu se ne ya soma me. What you say? Na saa so me ye ma kwan afa. Ete duru wa anya no ne maternity na emu what matters nsim yemfa nimdi enko check ne no oba eno ne maternity Nhyira ka Kristo di daa ehon ne asem ne eko wie eti Isaiah 43 no verse 10 afi obesi ni pia kiro mo ne madanse fo enti no no se ehon nchiwa ne beba nti oyi adanse fo gina nanim ansa na o dance ene ma oba enadi eti bibia no sa dance fo na ama monte enokura wasem no tikasa ni eti Peter no mo ama munhunu ne da John the Baptist wa ama munhunu ne da it always be so one smart dance for na ma mo ye de la munhunu enti na wie ebrim wo so smart dance for ba no bia brem no masa de hu ahintasem Nhyira ka Kristo di daa ya ma mo ye de la mbetena Trinity hu akuwo munyina bewu ase munyina behye ama bebre na reject say idea no wo hu enyenyenye so ntimi hu Nyankopɔn ti wafa ne say oyoba ene agya ne wo ba bi ene no so akɔka ho ase yo yega ni oso wan no otofo say ne obeka say esonoba ne sono agya no enti ho so ho ache ho Kosi gono jina kwantia enti no mo nka ahwe no wo de oso onwan ni Trinity a na fa ne saa ne tena hɔ ase esono agya na esono ba no wo so ya che ho ena Islam de pane toto mpan no onye oba ena onye agya ena onye Trinity bia na mo oye messenger pe horo Islam no ti ho so ya de kopen ba bi dai onti oso nkware o men nwoma ne kra ono e fa ne de na wa ye ne nwoma no ato ane de so Nhyira ka Kristo da ani esi juufo mo de mo pɛ so na ɔbaaye na enye de da mo ntimi anyi ani ne edikan ya ne etosom yenu so de ase akire bia mo ni ba mo ho so hwan ya wo se wo ye senior brother yenu ni ma me ni ti awon to so no emu ni ɔbaaye wo ni eti ni paso eti wo ma fa kwa bia so ase obi a na ɔte ho za ya se obi a ɔsom bia te obi a ya se no ɛna ɔte ho ɛna ɔmo de ɔhonam fam abraba obi bɔ a ɔno kra ababa ɔbɔ ne yɛn kan kyɛn se ɛso Nyankopɔn ani ko gidie ni mo obi so na ni ana de a gidie kuna fa hunu no unyaaye ɛde na ade so Nyankopɔn ɛna ahwe we ni mu dress a na ahwe we ni dress a hu si we ni dress de ɛka mo yɛ pass we no we na ɔde kwa hemma ɛni atom adwe egu ne niam a ho hia Nyankopɔn a wɔnhwɛ ne seconds ɛno so na mo hwɛ ɛno so na mo de te why because ne ehia no so ɔsɛ nyina so ɔna ɔtiri ni bɛyɛ denti foundation ni hia ne ɔyɛ de ɛdan ne bebu ogun so si a ɛnche bia yɛ hwɛ ama asase awo so ɛnche bia Nhyira ka Kristo di daa amen ɛnche ɔsɛ asoro bɛ wo so no bɛsa wo so asase wo de yɛ wo so fai yɛ hwɛ nyame so ma wie amen amen ɔbɛti 16 no wo de yɛ behu ne ebesi bɔnsa kɛse ma Nyankopɔn de aso eti mu ne ma dance for asa asem no ye dia mesoma mo akọ no mako bi o ma nani yaba ye bie wani o se de awurade no o ka kire ani na ko a wayi no ne oba na obe yakoa eti no so obe fa akọ ate bia ye de oyi ni mugu ho oja ne e kasa no do di ase oja eja na onyam na ema oye obi no oja to ho ene wa form akọ ate bia wa prepare tibia bia o de be ye adwuma obe bafori obe be wuni Nyankopɔn kasa we na ntimi hu o di ase ene onyam we ntimi hu we da ku we na agba be da be o what dey say it is obetimi abba be wudi a adwe ofoso abe edipa eti nipa ye no a obe edipa no osua o kan Hebrews 2:17 na o se no opese o se ni nuanom opese o se yen e wade nyina because ani you eti oba nipa mu no afsa be ye nua obeba o se enam se ne ma na nya ohuna ni moja ni bi no ti o ne ma no enya ohuna ni moja ni bi no obeba kasa o kan ye e wo Hebrews 2:14 ono so fa mu bi se ne be ya onam wuo so betu ni o so tumi o ne bonsam no wage wona nka wuo huhunti da bia o ma ye nkoa ma owo ye wo ne se nga pepepe no abenya ibusua bi atrem so ja se o se enti anya na ni wo so obefrɛ se ni nua no why because wabaya independent or free obi se ni nua enha no who dey nyaza but now say ni nipa ye no so dey say onye nipa but o se nipa what dey say Nyankopɔn onye nipa but o se nipa ntin ni wo se o try say obesua nipa who dey nyaza it was say o person o se ni nua no ade nyinam eti Bible say ye hwɛ niam a oyɛ na ehun se o se nipa why because oba nipa form no try say obesua nipa se ya ye so besi esua no meboa because ye nya asɛm no enye Kristo be ye besua no se yan to ono so onye nipa na obesua eti be se ampa Nhyira ka Kristo di da no answer but say say man Mudi nyaza ha eti muni madanse fo eni makoa mayi no
Kristo oba ono wa osmian me a obeka kire ko semu na monyimini na muhunu mu se understand the word no we na adwena ode ama wo no a ode be ma no wanya sa adwen yoboa because ni to so obi a oni diem na oni se ehunu mu no ote se abo oyi no ho na muhunu mu se amen tio muhunu mu makoa mayi no se muhunu na monyimini nyagopon e kasa otumfo nyagopon de kasa so ti ase na muhunu mu se miara mene no onwene onyame bia o manim kwai na machinso obi e mabiem amen ejaka yuzorida kwai mene awrade ogifo bia ya de Yohane etesi yawo agenkwa na mam e wo David krum according to Luke chapter 2 verse 8 here corner ejaka yuzorida a friend Kristo hwan awrade mene awrade na ogifo bia ya de kwai seme mina maka ana magimo nkwa na me mawate ofufuro bie ni ho na ne mu a me kasa kire mu ne madansefo isaka kisu awrade na osie mia mi no onyankopon no na efri na me kasa wi amen sabon sembi eti kasa ni ba be wiye mene no se kasa wi ene ode be ya adwuma eno ne ehya ase because eno ni the key word I odi be hunu no ehya gizo dida amen odi enyanza why because all separating ho from divinity to humanity o free ni nyankopon a oye agya a oye aba be ye oba dikasa ni eti Hebrews kan asem bia mudo e de kire ye Hebrews chapter 3 verse 6 nti kasa ni Hebrews 3 verse 6 verse number 6 aha na Kristo die odi ni fie so said yen oba ifie wi ano agya o fie ho bibi nti ene odi so ti said yen na ni fie ne bo bo za ke se ma nyankopon da tie ka za di wo so nyankopon se efie ne na busua no enye za ye kana efie no ene busua no etuka a 17 na osmafo no be ka che o se onyankopon abusua ene yen eti aya amamu susu nyankopon ete bia te se bibi sonko so dey ase o nipa te bia wodi ti won owo bi enu nti ne wutimi ne bo busua animal kingdom wo ho what dey ase wo mu kingdom no eti wo mo ne ese ena wo mo ekobom ye ne nyankopon ne se so dey ase ti ne ne hwe bom eshaka kiso dida ko so boy ye se ne se so eni ni soba eti se sa ne tie dia ne one day no muhu se nyankopon ebeba e wo nipa form enye nwanwa bia enye nwanwa why because o nipa ye no me be kire o nipa ye no wonu mu dada a o de beba obeyi na di one day enu no ka che o se wa wo akokwa na oba no hu se nipa pie hu se nipa ye bia pie ho shaka gizo dida amen na mpa obi be ko hu na hinwa no so ama wadan hu adi a che no bo nsi o se nipa shaka gizo dida amen bo nsi o te se nipa obeka che o nipa se so biti ho mu di nyanza inti sa nipa se so na hu ye image bi epie ha one day a nwanwa nipa ye we epie a nwanwa shaka gizo dida amen why because eno na e kai wo se se o ka so boy ye se ni subanya mpa di ampa ye se no ye hu na ni mienu na so nza pepepe shaka gizo dida say ninka opesi nipa eya weto nti etwa ne jufu etwa ne ina na bo twa agede so oba say nipa form ne be yira mo dia mo te were ejaka gizo dida we tira say ngoma no omo hwe mu kwa na omo hwe mu beti ne yemi o mani wo ejaka gizo dida bo say kese manya ko boda so eti ampa wa obedru ye no afi omodie bi be koso to mika John 18 verse 18 verse number 18 yanko John verse number 18 was say media amen amen mudie gaza I am the one who bear witness to myself edi yesi ajani di na dance ya hwan ono a edi no ka che o se mia mene no eti adanse bia odi mako amasoma no hwan na de ade no e ono a na emba se witness no ono a na ebe se witness o se mene ne ya odi me ho adanse ono a odi ne ho adanse a che as 14 verse 16 adanse enye ne mugya na chi die kura mo antie kura obedi ne ho adanse ahe no ma Isaiah no mo dodo bi enu o ma won akan ono a ne di ne ho adanse me ye obotan me ye sen me na mbo ade me na enye ono na edi adanse ono ani di ne ho adanse ti kaza ni wo se de 14 verse 16 ono na tetebra atwam no obi anfa na kwan so na so wa nya ne ho de
mene nia odi me ho adanse to ono ani di ne ho adanse me gina ha mini na adanse ono ani edi ne ho adanse ne wa tworo ne wo kan ye na me ka kyero o ka fa ono a ho na me ye de eti mini bibi a me bedi afa ne ho ese ne ono a ka fa ono a ho na wo se me kan kyerem eti ono ani ye ne odi ne ho adanse eti before so onya nsoma ni pa bia ma ene wo so ono a e kasa ma ono a ho na obeduru wie pepepe a asem na fofere odi enya za obi anu a wo be soma sa ata ono a na e ba soma no ye hwehwe o soro na sase obi antimi nkɔgye nwoma tiwela ni obi antimi nkɔgye nwoma ni wo so ono a transform ofiri agya nu begina ho na ono atwa no agye ne nwoma tiwela ni me be kyerɛ etubozi jata na ye kan onyankopɔn e be ka kyerɛ so mini juda busuakom jata mimi nyankopɔn mini no afi bozu oba na lambo no ono a be jata obeye odwan obi a osan ye jata emwemi enu so nhie o enso ono nkro ya jata no odwan san woni ha enti onyankopɔn na nipa za woni mu nwanwa ufiri ni mu ne bai wate ufiri ni mu ne bai e shaka gizo di da mini ni odi me ho adanse ye aha asile eja osuna me so di me ho adanse anya no ne course no eno no wo church but tie ni say mia ne me di me ho adanse eti eja osuma ti ha ne be question ya o ma mi sa say questions na say Isaiah ho so di ase na eni bi course say makoa me soma no enti wozu na odi ho adanse ya saa de eno say enti no wo church mia me ne ya na odi me ho adanse na ja osuma me ne eden edi adanse ishaka giso di da eti oba se osuma for say na me di ka kire but mu hu say mia me ne no kasa no koi verse number 19 aha aha na omu eti ase no mu hu ye say o pese o kire bibi ena omu say say ahina na waja na o kan o kire aha ana yesu go ase aha na o ka kire o say munimi ena munimi ajanenso ha juvo wo mra mo ne ya hyebo atomo so ya hyebo ato juvo so ewo Psalm 76 verse 1 esi mu ni nyankopon ebepie e ko sha da ho esi juvo mu ni nyankopon ebepie juda mu eni ye hunu onyankopon ti na oba amanfo ahunu onyankopon no ena wo mu masa twa ho ebisa se kwehwe wonwo obusuya omu na obepie no afi ono mu masa twa ebisa kwehwe edi na ye ne gwanwa se eti munimi ena munim ajanenso koi seka enokura pa se munimi pa asua ahunu bibia yo o cheo pefeze munimi you don't know me se munimi pa akama hunu ajane mahunu ne ntapsen kura na ade na on to aso anyine ho nkyerɛ because ani aha no say communication ko si ye no fine obekona smartphone no chidifo no communication kro na be san raise be owi a obesi ni pia kire on omri obesi ni pia kire pefese ni ohumi na hu agya be adufo de na obeto aso na on to aso wa to aso ejaka gizo di da amen ne mu asem o kan ye verse 24 ne se de verse 24 aha ose no ti se mo se anuti media me kaniti a wa kire mu se mu be wu o mo bonim adentia ose se mo de ni se me ne no a mu be wu o bonim amen Budia nyaza. Se munimi anka munimo agya so. Tena mu ka je se munim bet munimo agya no. Me ka kire mu. Mu bewu on bonim. Sa se mu we hu. Se mo anyia ni se mene no a. Eri asem no ka kire mu. Isaiah ho. Eri asem no ka kire mu. Se mene no. Enja ka gizo di da. Mu hu na munyimi ni na mu hu se mia mene no. Fine. And waba odan ho adi ese mia no me ye ni odi me ho adanse edi adanse na ni ye ka no so dia se makoa masoma na de ade na no asa ka kire ho se ono a na chi no bi ani ho no so dia se ono odi kanfo no oni nyankopon na chi no bi ani ho no e na me ka kire ho se munimi a anka munimi agya no na emom mo be wu mbonim se mo anye ani se mene no a mo be de ana mo se de ana o se ni se woni kwan ana o ka de Nia mi fifiti ase me ye de mi hyase fiazi aho ene mabro agusu saa ka abesi bra mapie ene me san ka mo da so gina ho yehwe manimu e bi some question verse 27 is there verse 27 ose we say wa hunu ahintao wa hunu se de ejano asem no ka kire wo o ye agya na kire o dan ne ho adi a wa ma hu ho hwe etini a o de o mo fa nyina e wa bebuom ene ha o abebuo no ndi ne e ma o mo ehunu because omo de ye ka kire so nkasa nkire o ma bebuom be o be kwasua for no isi a concern ne agya kro na o yi ne ho adi a kire o no o de tie ne o be ka kire o be hye o mbo ne di kan Phobia so who so wet chira Oceanontem Omano Matwana Sana Abedine It's a betra ho
I'm a free shabby Pansana. Yeah, dear dance here, Sabrina, dear Bessie, yes, yeah, Yankaya, someone, dear Jabia, your best team, Nabu. Eba ba witi e, obenya sabo ye bunu be na ye kana sem. Ya trafa